Quiero dejarles algo que ruego a Dios que sea de edificación para sus vidas. I want to leave something that I pray to God that may be of edification for your lives. Quiero contarles una historia I want to share with you a story que está en Primera de Samuel, we find in 1 of Samuel, capítulo 31, verso 1 en adelante. chapter 31, verse 1 on forward. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Now the Philistines were fighting against Israel, and the men of Israel fled before the Philistines and fell slain on Mount Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Milquesaú, hijos de Saúl. And the Philistines overtook Saul and his sons, and the Philistines struck down Jonathan and Abinadab and Malishua, the sons of Saul. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. The battle pressed hard against Saul, and the archers found him, and he was badly wounded by the archers. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, porque para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Then Saul said to the armor bearer, draw your sword and thrust me through with it, lest these uncircumcised come and thrust me through and mistreat me. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. But his armor bearer would not, for he feared greatly. Therefore Saul took his own sword and fell upon it. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. And when his armor bearer saw that Saul was dead, he also fell upon his sword and died with him. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Thus Saul died and his 3 sons and his armor bearer and all his men on the same day together. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos también habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. And when the men of Israel who were on the other side of the valley and those beyond Jordan saw that the men of Israel had fled and that Saul and his sons were dead, they abandoned their cities and fled. And the Philistines came and lived with them. Y aconteció al siguiente día que viendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Then the next day, when the Philistines came to strip the slain, they found Saul and his 3 sons falling on Mount Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. So they cut off his head and stripped off his armor and sent messengers throughout the land of Philistines to carry the good news to the people. La historia de Saúl Saul's story, es una historia muy interesante. it's a very interesting story. Si usted no conoce mucho la historia de Saúl, Saúl es el primer rey de Israel. If you don't know the story of Saul, Saul was the first king of Israel. Es el primer rey de Israel que Dios ungió He's the first king of Israel that God anointed para funcionar en su llamado como rey. to function in his calling as a king. Cuando Dios lo llama, When God called him, no lo llama solamente porque sí. he doesn't only call him just because. Saúl tiene características muy extraordinarias Saul has very extraordinary characteristics que lo califican para ser rey. which qualify him to be a king. Hay otra escritura más adelante, Further in the scripture, dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Está hablando del padre de Saúl. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, and he said he had a son that his name was Saul. joven y hermoso, He was of youth and very beautiful, very good looking. very good looking. Se me está describiendo a mí. I'm describing him. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. In between the children of Israel, there was no better looking than him, De hombros de arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. in which he looked way better than other people. En otras of the palabras, land. era un hombre muy alto, In other words, he was a very tall man, era he fuerte was very strong, y era hermoso. and he was beautiful of semblance. Cuando viene el filisteo Goliat, When the Philistine Goliath came,
para desafiar al pueblo de Israel, to destroy the people of Israel, el único que podía darle frente the only one that could go against him era Saúl. was Saul. Tenía la estatura, He had the stature, tenía el he porte had the mannerism para poder enfrentarlo. to be able to confront him. La personalidad de Saúl era tan extraordinaria Saul's personality was so extraordinary que cuando Dios decide reemplazar al rey that when God decided to replace the king, y le habla al profeta para que vaya y unja al próximo rey, and he spoke to the prophet to anoint the next king, el profeta andaba buscando a alguien the prophet was looking for somebody que se pareciera a Saúl, to appear like Saul, que tuviera la imagen de Saúl. that would have Saul's image. Ahí es cuando Dios le habla That's when God speaks y to le him, dice, no te fijes en su apariencia, and he said, do not just look at his appearance, porque los hombres se fijan en las apariencias, because men just see appearances, pero Dios se fija en el corazón. but God sees the heart. Esa era la personalidad de Saúl. That was Saul's personality. Cuando Dios lo llama para ser el rey de Israel, When God called him to be the king of Israel, Dios le da el llamado, God gives him the calling, Dios le da su unción God gives him his anointing, y le da su and presencia. he gives him his presence. Dios le da el llamado, God gives you the calling, le da la he unción gives the anointing, y le da la presencia. and he gives him his presence. Repítalo conmigo. Now say Dios it with me. God les dio el llamado, gave you guys the calling, les dio la has unción given you the anointing, y le da su and presencia. also gives you his presence. Una vez más, Now once again, Dios le da el llamado, God gives you the calling, le da su he unción gives you his anointing, y le da su and he presencia. gives you his presence. ¿Cuántos tienen el llamado de Dios? How many of you guys have the calling of God? ¿Cuántos tienen la unción de Dios? How many carry the anointing of God? ¿Cuántos tienen la presencia de How Dios? many have the presence of God? Nobody. Nadie? ¿Cuántos tienen el llamado de Dios? How many people have the calling of God? ¿Cuántos tienen la unción de Dios? How many have the anointing of ¿Cuántos tienen la God? presencia How de many Dios? carry the presence of God? Otra vez, ¿cuántos tienen el Once again, llamado de how Dios? many have the calling of God? La unción de Dios God's y anointing, la presencia de Dios. God's presence. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? But for what? What do you need God's calling? ¿Para qué necesitas el llamado de Dios? What do you need God's anointing? ¿Para qué necesitas su unción? And what do you need God's ¿Y presence? para qué necesitas su presencia? Dios unge a Saúl God anoints Saul Dios, para ser rey. to be a king. Dios le da su presencia God gives him his presence para ser rey. to be a king. Dios le da su unción God gives him his anointing para ser rey. to be a king. Por esa razón, For that reason, cuando el reino de Saúl when the kingdom of Saul se levantaba en contra de un enemigo, stood against an enemy, los enemigos temblaban the enemies trembled porque sabían y decían, ahí viene el pueblo de Israel because they said, here comes the people of Israel, y Dios está con and ellos. God is with them. Y le tenían miedo. And they were afraid. Amén. Amen. Todos los que estamos Now, aquí all of us that are here, tenemos un llamado de Dios. we have a calling from God. ¿Cuántos tienen el llamado de How many Dios? have the calling of God? Si tú tienes esposo, If you have a husband, tú tienes el llamado de Dios para ser esposa. you have the calling of God to be the Si wife. tú tienes esposa, If you have a wife, tienes el llamado de Dios para ser you esposo. have the calling of God to be the husband. Si tienes hijos, If you have children, ¿cuántos tienen hijos? how many have children? Levante la mano que tiene Raise up hijos. your hand, you have a child. Si usted tiene hijos, If you have children, usted tiene el llamado de Dios para ser padre. you have the calling of God to be a parent. Pero no solamente para ser padre. But not only to be a parent, Dios le da la unción God gives you the anointing, y le da su and He presencia gives you His presence para que funcione, so you can function, para que esté efectivo. so you can become effective. Porque Dios no te va a dar un llamado Because God is not going to give you a calling y no darte su and presencia not give you His presence y no darte su and unción not give you His anointing para que seas to efectivo en be lo que Dios te dio. effective in what God has given you. Por esa razón, For that reason, dice la palabra, the Word of God says porque tenemos el llamado, we have the calling, tenemos la we unción have the y anointing, tenemos la presencia and de we Dios. carry the presence of God. Todo lo podemos en Cristo. We can do all things through Christ. Todo lo podemos en We Cristo. can do all things through I'm going to Christ. say it again.
And lo voy a decir otra vez. Todo lo podemos en We Cristo. can do all things through Christ. Amén. Amen. Por esa For razón that reason, podemos declarar we can declare lo que no es what is not is como si fuera. like it was. Podemos atar en la tierra We can bind here in the earth. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Podemos pararnos enfrente de cualquier principado y cualquier potestad Stand before any principality en el or nombre power, de Jehová in de the los name ejércitos of the Lord of the hosts. y decirles: soy And más we que can say, vencedor I am en el nombre de Jesús. more than a conqueror in Jesus' name. ¿Por qué? Why? Porque tenemos el llamado, Because we have the calling, tenemos la we unción have the y anointing, tenemos la and presencia. we have the presence of God. Por eso todo lo podemos. That's why we can do everything. No es que lo podemos todo porque somos abusados. It's not we can do everything because we're very gifted. No es por eso. It is not for that purpose. Es porque tenemos el llamado de It's Dios. because we have the calling of God. Tenemos la presencia de Dios. We have the presence of God. Y tenemos la unción And de we Dios. have the anointing of God. Saúl Now Saul, tenía el llamado para he ser rey. had the calling to be a king. Saúl tenía la unción de Dios para ser rey. Saul had the anointing of God to be a king. Y tenía la presencia de Dios para ser And rey. he had the presence of God to be Pero a king. termina su vida But he finished his life. en un monte His life finishes in a mountain. sin vida, Without life. sin cabeza. Without a head. Se echó sobre su propia espada. He gave into his own sword. Why? ¿Por qué? Porque una persona Why a person con un llamado de Dios, with a calling from God, con la unción de Dios with God's y anointing, con la presencia de and Dios, with the presence of God, termina echándose sobre su propia espada they end up killing themselves with their own sword. y renunciar And to renounce al llamado que Dios le había dado. the calling that God had given him. Todos los que estamos aquí All of us that are here, tenemos un llamado de Dios. we have a calling from God. ¿Cuántos tienen padres? How many of you have parents? Si tú tienes padre, If you have a parent, tú tienes el llamado de Dios, then you have the calling of tienes la God. unción de You Dios, have the anointing of tienes la God. presencia de You have Dios the presence of God para ser hijo. to be a son or daughter. Amén. Amen. ¿Por qué razón? For what reason? Si tenemos tanta unción, If we have so much anointing, tanta presencia so much y el presence llamado, of God's call, ¿por qué estamos fallando? then why are we failing? ¿Por qué Saúl termina tendido en un monte, Why was Saul left in a mountain, echándose sobre su propia espada? killing himself over with his own sword? ¿Por qué razón personas con el llamado de Dios terminamos de esa manera? For what reason would people with the calling of God end in that matter? Mirando de lejos Seeing from afar, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. seeing what God could do. in our Matrimonios con el llamado de Dios, lives. Marriages with God's call, con la unción de with Dios, God's anointing, con la presencia de Dios, with the presence of God, separándose. but separated. Familias Families con el llamado de with Dios, God's calling, con la unción de Dios, with God's anointing, con la presencia de with Dios, God's presence, destruidas. but they're completely destroyed. Why? ¿Por qué? Ese no era el plan de Dios para Saúl. That wasn't God's plan for Saul. ¿Usted cree que ese era el plan de Dios para Saúl? You think that was God's plan for Saul? ¿Usted cree que ese era el plan de Dios para Saúl? You think that was God's plan for Ese Saul? no era el plan de Dios para Saúl. That wasn't God's plan for Saul. Saúl, es más, As a matter of fact, Pastor Benjamín, el plan de Dios Pastor Benji, God's plan, todavía cuando desecha a Saúl como rey, even when he rejected Saul as king, el plan no era quitarle la vida. the plan was not for his life to be removed. Él se echó sobre su propia espada. He gave himself to his own sword. Él hizo esa decisión. He made himself that Y decision. terminó él He ended his life y toda su descendencia. and also all of his descendants. This is serious. Esto es algo serio. This is very Es serious. muy serio. ¿Qué es lo que hace What is it that happens? que personas con unción, That people with anointed, con el llamado de with Dios, the calling of y con la God, presencia, with the presence of God, terminen echándose sobre su that they propia will end espada? up killing themselves with their own sword. La caída de Saúl Saul's fall no fue por los arqueros
del ejército contrario. was not due to the archers of the opposite team or people. Fue por la desobediencia. It was because of disobedience. Dios le habla a Saúl God speaks to Saul y le dice, quiero que and he vayas says, I want you to go a este reino to this king y que vayas y acabes con todo lo que tiene. and I want you to end with everything that they have. Quiero que acabes con toda la gente. I want you to end with all people, Hombres, men, mujeres, women, niños, kids, todo. Everything. Ancianos, elders, el perro, the dog, el gato, the cat, everything. todo. Quiero que desaparezca. I want everything to disappear. Esas eran las instrucciones de Dios. That was God's instructions for Saul. Y entonces, como Dios estaba con Saúl, Since God was with Saul viene contra el reino contrario and he was going against the contrary, y lo ataca y lo vence. he was attacked and he was conquered. Mató a todos los He hombres, killed all the men. mató lo que le convino, He killed whatever was important to him. dejó vivo al rey He left alive the king y lo mejor del reino para and the ellos. best of the kingdom for him. Y ahí comenzó su caída. And that's where his fall began. Diga conmigo, la desobediencia. Say with me, disobedience. Dígalo fuerte, la Say it out loud. desobediencia Disobedience me va a llevar will take me, a que me eche sobre mi propia so espada. I'll give myself into the sword. Diga otra vez, Now la say with me, desobediencia disobedience me va a llevar will lead me a que me eche to give myself sobre mi propia to my espada. own sword. Por ejemplo, Now, for example, jóvenes, young people, hay una promesa de Dios para ustedes. there's a promise of God for your life. Me voy a bajar para verlos más de cerca. I'm going to get, You follow me. okay. Okay. ¿Me puedo quitar el saco, pastora? Can I get comfortable? Ya está en calor. It's burning in this place. Ustedes tienen una promesa de Dios You have a promise from God, muy poderosa. which is very powerful. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Kevin. Kevin. How old are you, Kevin? ¿Cuántos años tienes, Kevin? 23. Casi dice mi edad. 23. He's almost my age. How many years would you like to live? ¿Cuántos años te gustaría vivir? No, how many you No. want? ¿Cuántos tú quieres vivir? ¿Ah? ¿100? 100, 100? Dura cosas pedido. Well, you have asked for a very hard thing. A los 100, ok. Okay, Tienes 100 years. 23. ¿Te You gustaría have vivir a los 23. 100? You want to live till you're 100. Ahora, para 23 para 100, ¿cuánto es? From 23 to 100, how much is that? ¿Matemáticas? Any mathematicians here? 67. 67. Buena. 67. Ahora, 67. 23. Matemáticas. 77. O sea, pónganse de acuerdo, ¿no? Just getting one accord. 77. 77, okay. Okay, 77. 77. 77. 77. ¿Quieres que los 77 años que te quedan de vida, Do you want that the rest of the 77 years you have of life, que te vaya bien that you want it to go well o que te vaya mal? or that it go wrong? What do you want? Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Que te vaya bien That it go well o que te vaya mal? or that it may go bad? Claro. Well, of course, good. Solamente hay una cosa que Dios pide de ti Now, como hijo. there's one thing that God asks from you as his son, Para que vivas 100 años so that you can live 100 y years los años que vivas te vaya bien. and the years that you live that may go well. Y Dios dice, And God says, honor your father and your honra mother. a tu padre y a tu madre. That's it. Eso es todo. Para que vivas muchos So años you may live a long life. y los años que vivas And the life that you live, seas próspero. you may be prosperous. Porque vivir 100 años, Because to live 100 years, todos fregados, all of them broken, o sea, fregado es una palabra griega this word broken, it's a Greek word, que quiere decir fregado. meaning messed up. ¿Ah? Vivir 77 To años, live to live Mal. 77 years the ¿para wrong qué way, vivir tanto? why live so long if you don't live in Porque el chaos? Señor dice, "But you're gonna have a long life. Porque Dios dice, vas a tener una larga vida. Y la vida larga que tengas, And the long life that you have, te va a ir bien. it's going to go well. Y solamente hay lo que tienes que hacer. And that's all you have to do. Honra a tu padre y a tu madre. Honor your father and your mother.
El momento And the moment que tú violes eso, that you violate that law, que tú digas, ¿por qué tengo que hacerle caso a ese viejo? that why do I have to pay attention to this old man? El Señor dice, The Lord says, 95. 95 años te voy a dejar, Dios te dice. Kevin, necesito que limpies el cuarto. Kevin, I need you to clean your room. Why? Why me? ¿Por Why qué? always ¿Por qué me? yo? ¿Por qué yo todo el tiempo? 90. 90. Se te está cortando la vida. Your life is becoming shorter. Y no es porque Dios no quiera que vivas una larga And vida. it's not because God doesn't want you to live a Es long porque tú life. estás It's because desobedeciendo you're disobeying a lo que Dios te dice que what hagas. God had told you to do. Te estás acortando la vida. You're shortening your life Tú solo all by yourself. te estás echando sobre tu propia espada. You're giving yourself to your own sword. Tú solo estás atrayendo tu propia You're desgracia. attracting your own disgrace. Porque dice el Señor, si tú Because haces esto, God says, if you do this, si tú honras a tu padre y a tu if madre, you honor your mother and your father, yo te prometo esto. then I promise you this. Amén. Amen. It's on you. Depende de ti. No es en tu papá. It's not depending on your father. Don't do it for your parents. No lo hagas por tus padres. Do it for you. Hazlo por ti. Porque nosotros los padres a veces no merecemos que nuestros hijos nos obedezcan, Because nos us parents, honren. sometimes, we don't deserve for our kids to obey us. No lo merecemos. We do not deserve it sometimes. And we don't deserve it. No lo merecemos. Pero no lo hagas por ellos. But don't do it because of Porque a lo them. mejor se portó mal contigo. Because maybe they A lo mejor no have son, bad conduct. no son personas sensatas. They are not wise people. Pero no lo hagas por ellos. But don't do it because of Hazlo them. por la poderosa promesa que hay de Dios para ti. Do it by the powerful Decir, promise voy that a is vivir for muchos you. años. I'm gonna live a long Y los life. años que viva And the life that I live, me va a ir bien en el nombre de they're Jesús. gonna go well in Jesus' Todo lo name. que pises será Everything mío en el that I nombre de step Jesús. on Y will be todo lo mine. que toque será Everything that I prosperado en el touch nombre will de be Jesús. prosperous in Jesus' Do name. it for you. Hazlo por ti. Pero al momento que And desobedeces, the moment you disobey, la desobediencia then disobedience te va a hacer will lead you que entregues to give el reino que Dios tiene para ti. the kingdom God has for you. Disobedience La desobediencia is gonna bring you, te va a llevar te va a llevar a que te eches sobre tu to propia give espada. yourself to your own sword. Que tú mismo That you renuncies yourself would renounce al plan the plan y al and propósito the purpose que Dios tiene para tu vida. that God has for your life. Le dicen los discípulos a Jesús, The disciples told Jesus, enséñanos a orar. teach us to pray. Y Jesús le dice, cuando oren, And Jesus said, when you pray, oren de esta manera. pray in this manner. Padre nuestro Father, que estás en los cielos, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. Sanctified be your name. Venga tu reino. Let your kingdom come. Hágase tu voluntad Let your will be done, como en el cielo, as in the heavens, así también en la tierra. as well in the earth. O sea, hermano, In other words, que brother, en el cielo in the heavens, Dios tiene un propósito para su vida. God has a purpose for your life. Amén. Amen. Y de la manera And que in se the- va a manifestar en su vida aquí en la tierra The way that it will manifest here in the earth es a través de la obediencia. is through obedience. La desobediencia Oh, disobedience va a violar will violate ese propósito que Dios tiene para tu vida. that purpose that God has for No you. importa qué tanto plan Dios tenga para ti. It doesn't matter how great the plan that God has for No you, importa qué tanta gloria tenga Dios para or ti. how much glory God has for you. Si tú desobedeces If a you lo que di- Dios te pide, Disobey what God has asked you to do, tú solo estás entregándolo. then you're just giving it yourself away. It's in you. Depende de ti. We're dismissed. Dios los bendiga. It's in you. Depende de ti. Amén. Amen. Si Dios dice a los hombres, If God tells men, esposos, amen a sus esposas, husbands, love your wives como Cristo ama a la as iglesia, Jesus loves the church, ¿qué vamos a hacer? then what are we going to do? ¿Ustedes creen que funcione You think that it will function, amar a la esposa loving your wife como Cristo ama a la iglesia as Christ loved the church, o no? or not? ¿Qué piensa usted, hermano? Usted lo What do miro you con think, ganas brother? de que pregúnteme, pastor. I Pregúnteme a see mí. you with the face saying, ask me, pastor, ask me. ¿Qué cree usted? What do you think?
Si funciona o no Does funciona. it function or it doesn't function? Si funciona que, Does it function? que Dios diga, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. For you to love your wife as Jesus loved the church. Ese es el diseño de Dios. That is God's design. El momento que usted viole The eso, moment that you violate that, usted está comprometiendo then you are compromising reino the kingdom matrimonial of para la cual Dios le ungió, the marriage that God which has anointed para la cual you Dios for, lo llamó, and which He has lo called you ungió for, anointed, y le dio su presencia. and has given you His presence. No es por falta de presencia de It's Dios. not because of a lack of presence of God. Amén. Amen. No es Señor, necesito más de It's tu not, gloria. Lord, I need more of your glory. No, necesito más No, obediencia. I need more obedience. Por esa razón el For Señor that le dijo al pueblo de Israel, purpose, God told the people of Israel, me tienen harto. I'm just annoyed by you. Así les dijo That's en what He griego, said. me tienen In Greek, harto I'm just so annoyed. con todos esos sacrificios, All those con sacrifices todos esos and rituales. with all those rituals. Ya no quiero eso. I don't want that no more. Dame tu corazón. Give me your heart. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. I want everything that God has for me. Quiero que el reino que Dios me ha confiado, I want the kingdom that God has confided in me, para la cual me ha ungido in which He has y anointed me ha dado me, su and presencia, has given me His presence. quiero verlo I manifestado. want to see it manifest. Lo único que tengo que Now, hacer es the only thing that I have to do is obedecer. obey. El momento que yo desobedezca, The moment I disobey, ese es el momento it is the moment donde yo solo is where I myself comienzo a traerme begin la desgracia, to begin porque entering ese no es el disgrace, plan de Dios. because that wasn't the plan of God. Jóvenes, Young people, honren a su padre y a su honor madre. your father and your mother. That's it. Eso es todo. Esposos, Husbands, amen a sus esposas love your spouse, como love your Cristo wife. amó a la iglesia, The dio su same vida way por ella. Jesus loved the church, giving His own life. Esposas, Wives, sométanse a su marido submit yourself to your husband como al Señor. as in the Lord. Ay, pastores, Oh, si pastor. usted conociera al viejo que If tengo you en la just knew the casa, man that I married, sométete, submit yourself, respétalo respect him como al Señor. as into the Lord. Amén. Amen. Don't be rude. No seas rudo. Amén. Amen. No seas pesada. Don't be heavy on your husband. Come on. Don't be like that. No seas así. Amén. Las cosas de Dios son simples. God's things are simple. Ya están diseñadas. They have been designed. Ya están formadas. They have been formed. All we need to do Todo lo que necesitamos hacer is just obey. is it's just to obey. Obedecer. So, todo lo que Dios quiere es que solamente le obedezcamos y hagamos exactamente como Él quiere. All that God wants is for us to obey Him and do what He wants. Yes. See. Yes. See. ¿Por qué? Why? ¿Cuántos hijos tiene, hermano, usted? How many kids do you have, brother? 3 hijos tiene. 3 kids. ¿Cuáles son? Which one are they? Su hija y su hijo y el otro. Where's the other one? La Oh, otra. the other one. No, okay. In another church. ¿A usted le gusta que sus hijos le obedezcan? Do you like for your kids to obey you? Su hija, Yes. su hijo. ¿Le gusta que sus hijos le Do obedezcan? you like for your kids to obey you? Why? ¿Por qué? Le dan respeto. Because they're teaching me obedience and respect. And A they mí me give you gusta- respect. Yo tengo 6 hijos I have 6 kids. y a mí me gusta que mis hijos me obedezcan. And I like for my kids to obey me. No solamente porque yo soy su And padre, not only because I'm their dad, sino porque cuando yo les digo algo, because when I tell them something, lo que quiero es que les vaya bien. what I want, what to happen to lives is Por for eso it me to go gusta well. que me obedezcan. That's why I like to be obeyed. Yo no les voy a decir algo I'm not going to tell my kids something, o les voy a demandar que me hagan caso en O algo que les vaya a causar daño a demand for ellos. them to obey me in something that is going to cause them harm. Jamás. No. Siempre es para que te vaya bien. It is so it can go well. Si nosotros If us, sabemos pedir eso, we know how to ask that. imagínese Dios Imagine God. cuando dice, quiero que me obedezcas, I want you to obey me. porque lo que quiero para ti Because what I want for you es que te vaya bien, is for your life to go well. que tengas vida For you to have life, y no cualquier clase de and vida, not just any type of life. vida en An abundancia, abundant life. que te vaya bien, That your life may go que todo well. lo que toques sea próspero en el nombre Everything de you touch Jesús, may become que prosperous. te vaya bien en todo lo que That hagas. everything you do may go well. Eso es lo que Dios quiere para That's nosotros. what God wants for your life. Pero But hacemos bronca de todo. we just
bring trouble to everything. Vivimos relaciones conflictivas We live in conflictive relationships. y comenzamos a alejarnos We begin to depart del diseño de Dios. of God's design. ¿Y sabe cuál es el problema? And you know what's the problem? Es que cuando comienzan a venir las consecuencias When consequences begin to happen, y luego comenzamos a culpar a Dios. then we begin to blame God. Why, God? ¿Por qué, Dios? Why? It's not fair. ¿Por qué no es nada justo? Y Dios dice, And God says, really? ¿de verdad? Porque Dios es bilingüe. Really? God es bilingüe. Él dice, ¿de verdad? It's on you. Depende de ti. Yo ya te enseñé lo que tienes que hacer. I taught you what you had to Ya do. te pedí lo que tienes que I already hacer. asked you what to do. Ya te enseñé lo que puedes obtener cuando obedeces. I taught you what you could obtain when you obey. All I need from you Todo lo que necesito de ti is just to obey. es And then obedecer. you will have everything that I say you can have. Tendrás todo lo que yo te he prometido. que ¿Cuántos tengas. quieren todo lo que Dios dice que tiene para nosotros? How many believe what God has for us? 3 hermanos nada más. 3 brothers. ¿Y los demás qué quieren? What happened to the rest? ¿Cuántos quieren todo lo que Dios How tiene many para want nosotros? what God has given, Levante promised su for mano. you? Raise up your hand. Levante su mano y diga, I Raise want up your hand. everything. Y di, Dios, yo quiero Dígalo, todo. quiero todo, I want todo lo que everything, Dios tiene para mí, everything yo you lo have quiero. for me. I want it, God. Lo único que tengo que hacer The only thing I have to do es obedecer. is to obey. ¿Por qué vivo así? Why do I live like this? Dice el Señor, The Lord says, perdona forgive al que te maldice. the person that has cursed you. ¿Qué hay que hacer? What do we have to do? ¿Qué hay que hacer? What do we have to do? Forgive. Perdonar. Al que te maldice, Whoever curses at you, tú bendícelo. you Dice. have to bless them. Es todo. That's all. ¿Tú crees que sea bueno? Do you think it's a good thing? ¿Cuánto les ha pasado que alguien los ofende y dicen, te bendigo en el How many has it happened to you when somebody curses you and you say, I bless you nombre de Jesús? in the name of Jesus? ¿Ah? Te hace bien. Dice la It palabra, does hermano. well. The word of God says, Escúchalo todo. listen to everything Retén lo bueno and just retain what is good y desecha lo malo. and let go of anything that's not edifying. Así dice la Biblia. That's what the Bible says. ¿Dice así o no dice así? Does it say or not? Escúchalo todo, Listen to everything, retén lo bueno retain what is good, y lo malo and deséchalo. just let go of what's not good. Como cuando te comes un steak. It's when you eat a steak. Te comes un steak, When you eat a steak, te comes la carne, you eat the meat, chupas el hueso you suck on the bone, y tiras el hueso. and then you let go of the bone. Te comes la carne, You eat the meat, chupas el you hueso suck on the bone, y tiras el hueso. and then you throw the bone. Eso es, escúchalo todo, That is, listen to it all, retén lo bueno retain what is good, y tira el hueso. and let go of the bone. ¿Pero qué hacemos? But what do? Escuchamos lo que nos conviene, We only listen to what it's mordemos of el benefit to hueso, us. mordemos el hueso We bite the bone, y nos tragamos el hueso. and we eat the bone, Y lo andamos todos atorados, and we're all stuck. todos atorados. You're all No, stuck. no puedo ni ver. I cannot even see. A esa hermanita no la paso ni That embarrada en sister, I cannot mantequilla. see her. So much envy. No la aguanto. I No la cannot tolerate soporto. her. I do not tolerate her. Tú sola te estás echando sobre tu You're propia espada. destroying yourself over your own sword. El Señor dice, And the Lord says, como dijo la hermana Frozen, let it go. as Sister Frozen said, déjalo ir. Just let it go. Déjalo ir. Así dice el Señor. That's what the Lord says. Let it go. Déjalo ir. Pero ¿qué hacemos? Pero qué, what do? Lo agarramos. We just obtain it. No, lo mantenemos And we ahí. keep it to ourselves. Y pasamos meses And months go by. de amargura en nuestro Of corazón. bitterness in our hearts. Y el Señor dice, And the Lord says, perdónalos a todos. forgive them all. No retengas eso. Do not retain anything. Te estás haciendo viejo. You are just becoming old. Te estás amargando. You're becoming bitter. Te estás echando sobre tu propia You're giving espada. yourself over your own sword. Porque eso no es la vida que Because Dios that tiene is para not ti. the Christian life. Eso nunca fue el plan de Dios. That wasn't never God's Eso plan. nunca fue el propósito That de wasn't Dios. the purpose of Eso God. no es lo que Dios soñó para That's ti. what God wasn't Lo what que God Dios planned for you. soñó para ti es What que God seas más que planned for you vencedor. is to be more than a conqueror. Es para que declares en el nombre de You can Jesús declare las in the cosas name hechas y of poderosas. En el nombre, lo que Dios quiere para ti What God has for you es que conquistes, is that you may become es a que conqueror. tomes, That you may es que te obtain. posesiones, That you may es que possess. llegues allá todo lo que Dios diese para ti. Everything that God has promised Eso es you. lo que Dios anhela That's para what ti.
God wants. Pero nos estamos echando sobre nuestra But propia we're giving espada. ourselves to our own sword. Cuando Saúl es confrontado, When Saul was confronted, porque siempre va a llegar ese momento, because that moment will come, ¿sabe lo que hizo? you know what he did? Cuando le dicen, la regaste. When they said, you messed up. You messed up bad. La regaste bien feo. ¿Sabe lo que hizo Saúl? You know what Saul did? Dijo, no, No, I'm okay. estoy bien. No reconoció. He did not recognize. No reconoció He did not recognize que estaba trayendo su propia desgracia. that he was bringing in his own disgrace. Y le echó la culpa a los soldados. And he blamed the soldiers. And that's what we do. Y eso es lo que hacemos. En vez de reconocer Instead of que recognizing la razón por la cual el matrimonio está en problemas that the reason why marriage is in chaos es por las cosas que tú estás haciendo, is because of the things that you're doing. es por la forma que se hablan, It's by the way you speak to es each por la other forma que se tratan. or the way you treat each No other. tiene nada que ver la iglesia, It has nothing to do with the church. no tiene nada que ver tus padres. It has nothing to do with your It's parents. you. Eres tú. Pero es más fácil But it is just easy decir, to say él tiene la culpa, it's his fault. ella tiene la culpa, It's her fault. porque así somos los Because seres humanos. that's how we are as ¿Se acuerdan humans. cuando falló Adán y Eva Remember when Adam and Eve y fell? viene Dios y los confronta? And then God came and confronted them. Y al primero que le And- llamó cuentas es al hombre. Who did God call? God called dice- men to account. A ver, Benjamín, He said, Benjamin, come here. what happened? ¿Qué pasó? Y Benjamín And dice, Benjamin, Señor Chabeli, Lord, it was Chaveli's fault. tú la conoces, You know her. la mujer que tú me diste. The Señor. woman that you gave. El Señor dice, no, yo no te la di, tú la And he says, escogiste. no, I did not give it to her. You chose her. Tú la escogiste. You chose her. Cuando la miraste pasar dijiste, When you saw her Chabeli, pass by, you said, Chaveli, it's for me. es para mí. ¿Ah? Entonces viene con Chabeli y And dice, then- Chabeli. God goes to Chaveli and What says, happened? Chaveli, ¿qué pasó? Y entonces Chabeli le And then dice, Chaveli says, mejor volteamos para acá. I La just- serpiente that serpent me engañó. fooled me. Entonces viene Dios con la And serpiente y le God dice, goes with the serpent and then asks, what happened? ¿qué pasó? Y pues la serpiente pone de And the voltea. serpent, well, where does she turn? Who does she blame? Y pues le cayó encima. And well, it just judgment fell upon Por her. naturaleza By nature, le echamos la culpa de nuestra desgracia a los demás. we blame our disgrace to others. Que no podemos avanzar, We cannot advance, entonces le echamos la culpa a otros. so we blame others. My dad, Mi papá, my mom, mi mamá, the church, la iglesia, the pastor, el pastor, los ministros, the ministers, los sugieres, the ushers, los del estacionamiento, those that take care of the parking lot. ¿sí? El presidente que no sabe ni cómo se llama. The president, he doesn't even know his own Y name. le echamos la culpa a todo We el mundo. blame the whole world. Cuando lo único que tienes que decir When es, the only thing that you have to say is, I messed up. hice un error, I did wrong. hice mal. No hice lo que se tenía que hacer. I did not do what I Me had to do. comporté de una manera que no se debe de I comportar. conducted myself in a way I shouldn't La have. razón por la cual la relación de ti y de tu padre está lastimada The reason why your relationship with your father is broken es porque te actuaste de la forma que no se debería de actuar. because you conducted yourself in a way that you shouldn't have. Y para que Dios haga algo en tu vida, And so that God can do something lo que in your tienes que life, hacer simplemente es decir, Señor, what you have to do is simply say, la Lord, regué. I messed La up. razón por la cual la relación The reason why the matrimonial marital relationship, está dañada it is broken, es porque has hecho cosas que no deberías de haber is hecho. because you have done or said things you shouldn't Es have porque has done. actuado de formas que no deberías de haber actuado. You have conducted yourself in ways you Es shouldn't porque have. te has comportado de formas que el Señor dice que no te debes de comportar. You have conducted yourself in a way the Lord says you shouldn't have. Pero es mejor echarle la culpa a todo el mundo. But it's just best, easier to blame others. Es más conveniente. It's much more convenient, It's more convenient.
más conveniente. Porque así justificamos nuestras acciones. Because that's how we justify our actions. Pero de esa manera But in this way, no vas a provocar cambios en tu vida. you're not going to see changes in your De esa life. manera vas a ir Through that way, con unción, you're going to con llamado, go with calling, with con anointing, presencia de with Dios. presence of God. Pero vas para abajo. But you're going downhill. Aleluya. Hallelujah. ¿Está bien esto o está medio Is this pesado? good or is it a little bit complicated? ¿Está pesado? Is it strong? Cómete la carne, Eat the meat, chupa el hueso suck on the bone, y spit out the bone. y escupe el hueso, Y sigue caminando. and keep on walking. Simplemente tenemos que hacer We simply have lo que to Dios nos dice que hagamos. do what God wants us to do. ¿Por qué hay tanta complicación en tu relación con tus hijos? Why is your relationship with your kids so complicated? Porque simplemente no estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos. Because we're simply not doing what God wants us to do. Tú sabes que hay padres. ¿Cómo You te know llamas tú, mijo? that there's parents. What's your name? ¿Cómo? Oh, uy, uy, uy. Oh, look at him, Gideon. Look at you. Gideon. Gideon, ¿De dónde eres? where are you from? ¿De aquí? From here? Tú sabes, Gedeón, que... You know Gideon? Perdón, estamos aquí en Estados Unidos. Gideon. Gideon. Tú sabes, Gideon, que hay padres que no You know conocen a sus there's hijos. people that do not know their kids, and parents that do not know their kids. They don't know what they're going on. No saben lo que está pasando en sus vidas. Hay padres, aunque tú no lo puedas creer, pero hay There's padres parents, although you may not que believe, vienen a la iglesia, that come to church. tienen un llamado de Dios, They have a calling from God. tienen unción de Dios They have anointing from y God. tienen presencia de They Dios, have God's presence, que nunca se han sentado a hablar con sus hijos. but have never sat down to talk to their kids. Can you believe that? ¿Lo puedes creer? Y entonces, después, cuando las cosas se complican con And sus then hijos, when things become complicated with their kids, culpan a Dios. they blame God. Le dicen, Señor, pero They yo said, estuve, "Lord, estuve sirviendo, I was serving. yo cantaba, I sang, yo dirigía, I led, yo di toda mi vida, I gave my whole life. serví". El Señor dice, And the eso, Lord no, says, eso no es lo que te encargué. That's not what I left you in charge of. Entonces le echan la culpa a Dios. And then they blame God. Cuando todo lo que teníamos que hacer When es all we had to do was sentarnos, sit down with our kids platicar and just speak y dirigirte, and direct them. como dice la palabra. Like the word says, Instruye al niño en su instruct camino. your child in the ways of the Lord. Tú sabes que hay padres You know, there's parents con llamado de Dios, with the calling of con God, unción de Dios, anointing of God, con la presencia de Dios, and with the presence of God que nunca le han dado un abrazo a sus hijas. that have never hugged their kids before. Y entonces tienen problemas And they have problems en la relación in their de padres e relationship hijos. between son and father or mother and La daughter. relación de padres e hijos From parents to kids, la están echando sobre su propia espada. they're giving themselves to their own sword. Y cuando son confrontados, And when they're confronted, en vez de decir, instead of saying, estoy mal, I am wrong, lo que hacen es que a mí nunca me dieron un abrazo. it's because, you know what, they never gave me a hug. Es que yo no sé lo que es eso. I do not know what a hug is. Y comienzan a justificarse. And they begin to justify themselves. Es lo que comenzó a hacer Saúl. And that's what Saul, what he began to do. Cuando él todo lo que tenía que haber When hecho all that he had to do es, Señor, was to say, Lord, la regué. I messed Ahora, up. si Saúl hubiera reconocido que hizo mal, If Saul would have recognized that he did wrong, ¿usted cree que Dios lo hubiera perdonado? you think God would have forgave him? ¿Sí o no? Yes or no? Claro. Of course. Pero en vez de reconocerlo, But instead of recognizing this, entró la rebeldía. the rebellion entered his life. Porque después de la Because desobediencia after disobedience viene la rebeldía. comes rebellion. Después de la desobediencia viene la rebeldía donde ya, Disobedience comes rebellion. ¿qué me van a decir a mí? What are they going to say to me? Todo el tiempo me dicen lo mismo. They always tell me the same thing. Y te entras en un espíritu de rebeldía. That spirit of rebellion enters your life. Cuando todo lo que tienes que hacer When all that you had to do es venir delante de is Dios to come before the Lord y decirle, Señor, and say, Lord, necesito de ti. I need from you. ¿Cuántos pueden levantar sus manos How many así can un raise their momentito? hands and say,
¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo un How momentito? many can raise their hands to the heavens for a Levanta little sus bit? manos un momentito al cielo. All the hands in the heavens. Diga, Rise. Señor, Lord, hemos cometido errores. we have made mistakes. Hemos fallado. We have failed. Señor, deliberadamente Lord, deliberately, hemos hecho lo contrario we have made what's a lo contrary que tú nos pides. of what you want us to do. Pero aquí estamos en esta tarde, But here we are this afternoon, Señor, declarando tu gracia y tu declaring misericordia your grace and your mercy sobre nuestras vidas. over our lives. ¿Te acuerdas cuando había que eras confrontado Remember when you were confronted y lo que salía en tu and corazón what came out of your heart era venir was to y come estar bien con Dios? to be good with God. Pero cuando la rebeldía comienza a tomar But control de tu when vida, rebellion begins to take control of your life, te apartas you depart completamente. completely. Llegó el momento The moment came donde Dios decidió where God had decided cambiar de rey. to change me. Llegó el momento donde Dios dijo, There was the moment where God said, este no va a cambiar. this person's not going to change. Fíjate, Listen, este no va a cambiar. he's not going to change. Y entonces mandó al profeta a buscar al otro rey. So he sent a prophet to look for another king. ¿Se acuerdan qué rey fue? You know what king, what his name was? ¿No se acuerdan? You don't remember? Están reprobados todos. Then all of you have failed the test. Están todos reprobados. All of you guys have failed the test. Viene y Dios unge a David, God comes and anoints David, que es el siguiente ungido de Dios para ser rey. which is the successor to become a king. Ahora, David Now David, hizo peores cosas que Saúl. he made worse things than Saul. Se portó más gacho. He acted really worse. La palabra gacho The word worse, es sir, una palabra griega it's a Greek word, que quiere decir gacho. which means worse, bad. Fíjate lo que hizo David. Look what David did. Saúl Saul no reconoció did not recognize que había desobedecido, dejó vivo al rey, That tomó he- cositas, he left out, that he had fue disobeyed. todo. He messed se up. endureció, se He rebeló y became todo. rebellious. He Pero hardened his fíjate, heart. But listen to this. David, el hombre conforme el The corazón de man Dios, according to the heart of God. estaba en la azotea, He was in the rooftop. miró a una muchacha He saw a young lady, y le gustó. and he liked her. Le gustó. He liked her, Y entonces mandó que la trajeran. and then he asked for his servants to bring her to him, La trajeron, and they brought her, tuvo que ver con ella and she was with her. y la I mean, he mandó a was la with her. casa. Ahora, el rey, The king, como rey, as a king, podía tener todas las mujeres que podía he could pudiera have had mantener. any woman he wanted, Solamente había una condición, but there was just one condition, que no tenía que tener marido. that she had to be single, not married. Podía tener todas las que él quisiera. He could have David could have any woman he wanted, Pero esta muchacha que le gustó, but this girl that he liked, guess what? ¿qué crees? She had a man. Estaba casada, She had a man. tenía un hombre. Sí. Entonces, de repente recibe el texto. Then suddenly he receives a text. I'm pregnant. Estoy embarazada. Recibió el texto, He- right? he got that text message. I'm pregnant. Estoy embarazada. Y David, el hombre conforme el corazón de And Dios, David, the man according to the heart of God, dijo, Santa he said, cachucha, oh Lord, presence of God, ¿ahora qué hago? what do I do? ¿Qué hago? What do I do? Porque él podía tener cualquiera, Because he could have had any woman, lo único que no tenía que tener hombre. as long as she did not have a man. Check this out. Mira esto. El hombre que tenía esta mujer The man that this woman had, era su mejor amigo, it was his best friend. como una novela, ¿no? It's like a soap opera, right? Esta está buena para Netflix. Hey, this is good for a series. Era su mejor amigo. It was his best friend.
de los hombres más fieles de su of the ejército. most faithful warriors of his army. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué And hago? he ¿Qué says, hago? what do I do? What do I do? What do I do? Y se le ocurrió un plan. And he had a Gideon. plan. Dijo, Gideon, voy a mandar llamarlo I'm going to go call him con una excusa de que venga y me dé cuentas de la batalla. as an excuse to come and give me an account to Y what's lo voy going a on in hacer war. en la noche, que se And vaya a then at night- dormir con su esposa. I'm going to make him go sleep with his wife And they can, so they can be Y together. entonces, And then- fue la oh, she's noche pregnant. que fui. Oh, it was that night that we were together. Entonces manda a llamarlo So then he calls him, y le da las cuentas. and then his soldier gives an account to Y David, luego le dice, and he says, vete con tu mujer. go with your wife. Dice, no, I He said, can't. no, no puedo. Y no se fue. And he didn't go. En la mañana But in the morning, abre la puerta y estaba acostado ahí en la entrada del puerta. opens the doors, and he was Dice, sleeping yo there. no me puedo ir a dormir con mi How esposa can I go and sleep with my cuando wife todos los soldados andan allá en la batalla. when other soldiers are at war? No puedo hacer eso yo. I cannot do that. ¿Cómo cree que se sintió David? How do you think David felt? El hombre conforme al corazón de The Dios. man according to the heart of God. Y lo dice, And you ok, know, he said, well, si no es por las buenas, if it's not because of es the por good las way, malas. then it's because of le the voy, hard way. le voy a dar tequila. And I'm going to give him wine. Tequila. Me está cambiando la predicación. Le voy a dar de beber. I'm going to give him Lo to drink. embriagó And he got him drunk para que se fuera so he can go. y no se fue. And he didn't leave. No me voy, hijo. I'm not leaving. Entonces el hombre conforme al corazón de Dios The man according to the heart of God, agarra un pedazo de papel he grabs a piece of paper y una pluma and a pen y le escribe, and he writes, pon a este hombre put this man enfrente de la batalla at the forefront of the war donde estén más duros los balazos where the bullets hit harder para que lo maten. so they can kill him. El hombre conforme al corazón de Dios, A man according to the heart of God, el rey de the Israel. king of Israel. Ese es el hombre que Dios escogió That's para the ser man rey, that God chose para sustituir a este to replace Otro. this other king Saul. que estaba peor o no estaba peor. Was it worse or wasn't it O worse? sea, en un día In a day, David violó 6 de los 10 mandamientos, él David solo, broke 6 of the 10 commandments. sin One day ayuda de alone. nadie. Y entonces lleva el soldado And la then carta, the soldier took the su letter sentencia de muerte and he took his death en sentence sus propias manos in his own hands. y luego se la entrega ya. And then he gives it to him. Imagínate cuando la abrieron. Imagine when they opened it. Dije, Oof. y lo ponen enfrente. And they put him at the forefront. ¿Y qué cree que pasó? And what do you think happened? Murió. He died. Como ya murió, Since the soldier died, entonces ya trajo a la muchacha para la casa. then David took the woman to himself at home. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. That is the man we see according to the heart of God. Pero es confrontado. But then he's confronted. Porque Dios siempre te va a confrontar. Because God will always confront you. Amén. Amen. Dios siempre te va a confrontar. God will always confront you. Y viene el profeta y And le dice, the prophet came and said, David, David, we have to talk. tenemos que hablar. Y David, yes. And David was like, sí, Yes, sí, yes. claro. Porque siempre que venía el profeta Because every time the era prophet una came, dirección de Dios. he gave him, Entonces dice, we need he to received talk to direction them. from God. Okay, talk to me. Sí, háblame. Ahora, si David Now, if no, David, si a David no no le gusta lo que le dices, if David doesn't like likes what he's hearing, he's gonna cut your head off. te va a cortar la cabeza. He's the king. Él es el rey. Entonces le manda un texto el profeta a su esposa. Then "I'm the gonna talk prophet to the sends a king," text to his wife and says, and he's not gonna like it. le voy a decir algo al rey y no le va a gustar. Pray for me. Ora por mí. Kiss and hugs. Bye bye. I love you. Abrazos y besos, te amo. ¿Sí? Right? Entonces entra Then he enters y le manda un mensaje. and he sends a message. Here we go. Aquí ya vamos a entrar. Si no escuchas de mí, If you don't listen to me, tell my story. dime mi historia. Y entra y le dice, And David, he enters and he says, David, ¿sabes que hay un hombre you know that there's a man que invitó a todos sus amigos that he invited all his friends
a un banquete. to a banquet. Y este hombre es muy rico And this man is very y wealthy. tiene muchas And ovejas, he has a lot of sheep. pero tiene un vecino But he has a neighbor que solamente tenía una. that only had one. Y entonces este hombre And this man no mató ninguna de sus ovejas did para not kill any alimentarlas, of his sheep to leave some. sino lo que hizo But what he did, es que fue y le quitó he went and la removed única oveja que the tenía only sheep that he had para alimentar to feed a todos sus amigos. all his friends. Cuando David escucha esto, When David listened to this, se indigna, se levanta de he su became trono indignant. He arose from his throne. y golpea la mano en el escritorio si He tenía hits his hand on the desk. y dice: And he ese says, hombre debe "That morir. man has to die." Así dijo David, That's what David said. el hombre conforme al The corazón de men Dios. according to the heart of God. Y el hombre le dice: And the men said, ese hombre eres tú. that man is you. ¿Qué hizo David? What did David do? Cuando escuchó: When he listened, ese hombre eres tú, that man is you. cayó de rodillas He fell on his knees y levantó sus manos al and he cielo. rose up his hands to the heavens. Y dice: Señor, And he said, Lord, oh Dios, oh God, contra ti, against you, solamente contra ti he only pecado. against you I have sinned. Esa es la diferencia. That is the difference. Contra ti, Against you, solo contra ti only against you he pecado. I have sinned, oh God. Escudriñame, Listen to my heart. examíname. Examine my Y heart. si miras camino malo If en you mí, see any perverse path in me, quítalo. take it away from me. arráncalo de mi vida. Rip it apart from my life. Guíame por la senda que Guide me me lleva a la on the vida righteous eterna. path that takes me to the eternal life. Lo único que tenemos The que only hacer thing that we have to do es reconocer, is to recognize arrepentirnos. and to repent. Y el Señor, que es tan grande en And the misericordia, Lord, which is rich in mercy, va a venir sobre tu He vida will come over your life y te va a levantar tu and He'll cabeza. lift you up from Por the eso dijo condition. David, That's why David que le decían: muchos son mis adversarios, said, many are my adversaries. muchos son los que se levantan en contra de Many mí, are those that stand against me. muchos son los que dicen no hay para él Many salvación, are those that say there's no salvation muchos son los for que me. dicen ya terminó su matrimonio, Many are the ones that said his muchos marriage son los is que finished. dicen ya se acabó su familia, Many are the ones that say his family muchos son is los que done dicen for. ya se acabó su salud, Many are the ones that say his health is ya no hay over. nada que se pueda hacer. There's nothing that can be done. Pero dice David: pero tú, But David Jehová, said, but you, Lord, tú, Jehová, you, Lord, eres escudo you are a shield alrededor de mí. around me. Tú eres mi You are gloria. my glory. Tú eres el que levanta mi You are cabeza. the one that lifts up my Si head. tú nunca has andado con la cabeza abajo, If you've ever been no vas a looking down, entender lo que te estoy diciendo. you've never been humble, you never Pero gonna si de understand what I'm momento ha saying. llegado la cosa que tienes, que te da vergüenza levantar la cabeza, That you've done a mistake, that pero ha venido la shames you, raise mano up your eyes. maravillosa de And Dios, the marvelous hand of que ha God. experimentado su gloria You have not sobre tu vida, experienced His glory over your life. y Él es el que te perdona He's otra the vez, one that forgives you. y Él es el que te levanta tu cabeza. He's the one that anoints and lifts up your head. Levanta tus manos al cielo y adora la presencia Raise de up Dios. your hands to the heavens and just Levanta tus worship manos y the adora la presence of presencia God. de Dios. We're before the presence ¿Qué of God. es What lo is? que qué es What en is tu vida in your life que está destruyendo tu propio reino? that is destroying your own personal kingdom? ¿Qué es lo que está destruyendo lo que Dios te confió? What is destroying what God has confided in you? ¿Tu mal carácter? Your bad character? ¿Será eso? Is that it? ¿Qué es? What is it? ¿Tu falta de perdón? Your lack of forgiveness? ¿Qué es lo que ha traído tu matrimonio hasta esta situación? What is that has brought your marriage to this situation? Que no has podido soltar lo que pasó hace 20 años. That you have not let go what happened 20 years ago. Que tienes gracia para la gente alrededor de ti. That you give more grace to the people that are around you.
Tienes gracia para con tus hijos, that you have more grace for your kids, pero no tienes gracia para con tu esposo. but you don't have grace for your husband. No tienes gracia para tu You esposa. do not have grace for your wife. Que perdonas a todo mundo, That you forgive the whole world, pero no has perdonado a tu esposo but you have not forgiven por your lo que pasó husband hace 10 of años, what happened 10 years lo que ago, pasó hace 20 or what años. happened 20 years ago. Que abrazas a los hijos de todo mundo, That you embrace the children of everybody else, pero a los tuyos nunca les has dado un abrazo. but to your own kids you've never given them Que a hug. bendices a todo mundo, That you bless the whole world, pero a tu casa nunca la has bendecido. but you have never blessed your own household. Que tienes palabras de bendición para todo mundo, That you have words of blessing for pero the que whole nunca world. te has parado enfrente de tu hijo que tiene ya 21 años, 22 años y le dices: mi hijo, te bendigo en el nombre de That you Jesús. never stood before your son that is 20. Que la bendición de Dios esté contigo donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Wherever you go. Que nunca le has dado un abrazo a tu hija y le has You never dicho: embraced your daughter and said, desde el primer día que te "Since the miré first nacer, day eres una I saw you bendición. born, you've been a blessing." ¿Qué es lo que What? está haciendo que te eches sobre tu propia espada? Is it that you're doing that? You're giving your way yourself Aquí away está to la your own sword? presencia de Dios. The presence of God is here. Tú puedes tomar dos decisiones. You can take two decisions today. Una es decir: yo The first one to say, yo me, estoy bien, I'm good. me está yendo bien, Everything's going good. todo en orden. Everything in O order. puedes venir delante de Or Dios you can come before y God derramar tu alma and delante pour de your Dios soul before God y decir: Señor, and say, Lord, contra ti, against you, solamente contra only ti against you, he pecado. I have sinned. It's your choice. Es tu decisión. Es tu decisión. It's your decision. Señor, le falté el respeto a mi padre. Lord, I did respect to my father. No debí de hablarle de esa manera. I shouldn't have spoken that way. No debí de haberme comportado de esa I manera. shouldn't have conducted Le myself falté el in that respeto way. a mi madre. No debí de haberme comportado de esa To manera. respect to my mother, I shouldn't Le have hablé muy conducted mal a myself mi that way. hijo. I spoke back to my No son. debí de haberle hecho. I shouldn't have said that. He estado haciendo cosas que no debería de estar haciendo. They're doing things they shouldn't have Y doing. por eso las cosas se están complicando. That's why things are becoming more complicated. O seguir así, Or do I continue in that way? pero vas a terminar But you'll end up echándote sobre su propia espada. giving yourself away to your own sword. It's up to you. Depende de ti. Porque el Señor está con los brazos abiertos. Because God is with open arms. Lo único que espera de ti And all He wants from you es que digas: Señor, is for you to say, Lord, perdóname. forgive me. Y a lo mejor han venido reuniones y te has sido confrontado And maybe you've been confronted. y pasa otro servicio Another service comes by y no eres llamado and you're not called a resolver. to resolve. Pero va a llegar un día, There'll be a day, va a llegar un momento there will be a moment donde Dios te va a confrontar where God will confront you Himself y te va a hacer sentir en tu espíritu and will make your spirit feel que necesitas un cambio en tu vida, that you need a change in your life, que necesitas un cambio en tu vida. that you need a change in your life. Y cuando llegue ese momento When that moment comes, es el momento donde el Señor expresa su gracia para ti, that is a moment where God expresses His grace before you, donde el Señor expresa where the Lord expresses el amor eterno que te tiene. the eternal love that He has for you. Porque Dios pudiera ignorarlo. Because God could ignore you. Dios pudiera decir: God could say, sigan así. yes, continue that way. Pero entonces cuando el Señor viene But when the Lord comes y nos confronta, and then He confronts us, es porque dice: it's because He says, te amo, I love you. creo en ustedes, I believe in you. creo que lo que yo les dije I believe what I said to you. puedo hacerlo manifestar I en sus can vidas, make it become manifest in your life. puedo hacerlo que sea realidad en sus vidas. Pero depende de ustedes. But it depends in you. O seguir caminando Or do I continue walking my own path y terminar tirado en el monte and just to be
they're thrown into the top of the mountain, siendo parte de las estadísticas, just being an additional statistic. o derramar nuestro corazón Or delante de I can Dios pour my heart unto God y decirle, Señor, and say, Lord, I need you. te necesito. ¿Cuántos pueden levantar sus manos How al many can cielo? raise up your hands and say, Levanta sus manos al cielo y dígale, raise up your Señor, hands to the heavens and say, Lord, I need you. te necesito. Te necesitamos, Señor. We need you, oh God. Te necesitamos, Señor. We need you, oh God. Necesitamos de ti como nunca en nuestras vidas hemos necesitado de nada. We need of you like never before, God. Necesitamos de ti como nunca hemos We necesitado, need of you Señor. like never before. Espíritu de Dios. Holy Ghost, Espíritu de Dios. Holy Ghost. Si en tu corazón en esta tarde has sentido la If- necesidad In your heart this afternoon, you felt in your heart de venir delante de Dios, to come before God. eso es el amor manifiesto de Dios. This is God's love being Este es manifested. el amor manifiesto de Dios a favor de ti. This is God's love being manifested Es in su your gracia favor. manifestada para ti. It is His grace being manifested for Es you. la gracia manifestada que el It Señor is te dice, His grace being manifest to you, todavía lo puedo hacer. which He says, I can still do it. Todavía puedo cambiar las I cosas. can still turn things Tu around. familia todavía puede tomar un rumbo diferente. Your family can still take a different route. Todavía puedo sanar tu cuerpo. I can still heal your body. Todavía puedo sanar tu alma. I can still heal your soul. Todavía puedo sanar tu I espíritu. can still heal your spirit. Todavía puedo sanar el corazón de I tus can hijos. still heal your Todavía children's puedo hearts. restaurar la condición matrimonial en tu casa. I can still restore your Todavía puedo marriage. cambiar I can still las cosas en change tu hogar. the things in your house. Yo lo puedo hacer I todavía. can do those things. Eso es lo que Dios quiere hacer. That is what God wants to do. Aleluya. Adora la presencia Hallelujah. de Praise Dios. God for a moment. Adora la presencia de Dios. Worship the Que presence su of God. espíritu está en este lugar. His spirit is in this Que su place. espíritu está en este His lugar. presence is in this Que su place. presencia está en este lugar. His Que presence su is in this presencia está en place. este lugar. His presence is in this place. Que su presencia está en este His lugar. spirit is in this Que place. su presencia está en este lugar. His presence is in this place. Tú puedes escoger seguir You can choose to continue así como llegaste. the same way you came Pues in, puedes escoger or you can choose venir delante de Dios to come before the y Lord, decirle, Señor, and you can say, Lord, no puedo más. I cannot continue any No further. puedo más con I esto. cannot continue further with this. Necesito de I ti. need of you. Necesito de tu gracia. I need of your grace. Necesito de tu I need of misericordia. your mercy. Necesito de tu abrazo. I need of your hug. Cambia mi vida. Change my life. Cambia mi hogar. Change my household. Cambia mi familia. Change my family. Cámbiame de adentro hacia Change me afuera. from inside Quiero to the ser una out. persona diferente. But I want to be a Quiero different ser una person. persona diferente. I want to be a different person. En el nombre de Jesús. In the name of Quiero Jesus. mirar realizado todo lo que tienes para mí. I want to realize